बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और ईद उल अज़हा की खुशियाँ मना रहे होंगे। आज ईद का ज़ाहिर है दूसरा रोज़ है और क़ुरबानी का सिलसिला भी जारी और सारी है। मैंने कोशिश तो ये की थी, ख्वाहिश भी थी कि बहुत सारे और मौज़ूआत हैं जिस पर हम बात कर सकते हैं, बहुत सारे और ऐसे दिलचस्प मेहमान हैं जिनको बुलाकर उनसे तबसरे तज्ज़िये भी हो सकते हैं। ईद की खुशियों का रंग मज़ीद दुबाला भी किया जा सकता है, जो कि हम कर भी रहे हैं। कुफ़रान नेमत नहीं कर रहे, जो शुक्र है अल्लाह का वो बिल्कुल बजा ला रहे हैं और ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। लेकिन हमारे फ़लस्तीनी भाई, हमारे गाज़ा में मौजूद बहनें, बच्चे, बूढ़े, जवान भी यकीनन इस इंतज़ार में होंगे कि उनकी भी कोई बात करे, उनकी भी कोई दादरसी करे। जो आज ईद के बाद जो माहौल वहाँ था, ईद के जैसे ही नमाज का मुझे वहाँ पे मालूमात मिली तो मेरे लिए बहुत तकलीफ़ दह बात थी, क्योंकि ये जो पूरी गाज़ा की पट्टी है, अब यहाँ पर इबादत गाहें यानी मसाजिद जो हैं वो मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी हैं। वहाँ पर जो कुर्बानी हो रही है वो दुम्बे, बकरे, भेड़, ऊँट या गाय की नहीं हो रही है, मासूम बच्चों की हो रही है, कड़ियल जवानों की हो रही है, बूढ़े नातवा कांधों की हो रही है, मासूम बच्चियों की हो रही है। तो मैंने कोशिश ये की और ख्वाहिश भी मेरी यही थी कि मैं कुछ तो कर नहीं सकती, ज़ाहिर है मेरे अंदर इतनी इस्तात नहीं है कि मैं वहाँ जा सकूँ या मैं किसी तरह मदद कर सकूँ, लेकिन अल्लाह ने हम सब के पास कोई ना कोई ताकत ज़रूर दी है और हमारे पास ज़ुबान की ताकत है, सोच की ताकत है, कल्म की ताकत है। उसका आज हम यहाँ इजहार भी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि ज़रा इस वहदत की भी बात करें कि किस तरह हम अपने गाज़ा के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। गो के हालात ज़ाहिर है बहुत मुखालिफत में हैं। एक जानिब अमेरिका ने सलामती काउंसिल के अंदर खड़े होकर बबांगे दौल 5वीं मरतबा वीटो की है कि किसी भी तरह से जंगबंदी नहीं होनी चाहिए, वहाँ पर किसी तरह ग़िज़ा नहीं पहुँचनी चाहिए। सो इन सारे उमूर पर बात करने के लिए इंतहाई अहम शख्सियात हैं जिनको आज हमने ज़हमत दी है। सबसे पहले मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है अल्लामा मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी। आप सरबराह हैं जमातुल दसारात इस्लामिया के। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप तशरीफ़ लेकर आए। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है साबिर अबू मरियम, सदर फ़लस्तीन फाउंडेशन पाकिस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आप भी तशरीफ़ लेकर आए। वाया ज़ूम मुझे ज्वाइन करें नासिर अब्बास शिराजी। नासिर साहब माहिर उमूर मशरिक़ वस्ता हैं और एक अपनी मुनफरिद आवाज़ भी रखते हैं। तो नासिर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जलाल अलफरा हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फ़लस्तीनी सहाफ़ी हैं। वहाँ पर जो हालात और वाक़यात हो रहे हैं जलाल उससे हमें गाहे गाहे आगाह करते रहते हैं। तमाम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। हालात जैसे भी हों आप सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो और जो हमारी बाकी मामलात हैं उस पर भी हम डिबेट करते रहेंगे। लेकिन मैं गुफ्तगू का आगाज़ ज़रा जलाल से करना चाहूँगी आप लोगों की इजाज़त से। जलाल साहब, ज़ाहिर है हमने इससे पिछले भी आपके साथ प्रोग्राम्स किए हैं और कोशिश यही होती है कि आप वहाँ के हक़ाइक़ से हमें आगाह करें। जो फुटेजेस हमने देखी हैं ईद के मौके पर वो बहुत ही ज़्यादा दिल गिरफ्ता हैं, तकलीफ़ देह हैं, लेकिन अच्छी चीज़ जो मुझे एक लगती है, जो तवानाई बख्शती है कि हमारे हौसले आज भी चट्टान की तरह हैं। उन्हीं फ़िज़ाओं में, उसी सरज़मीन पर आज़ान भी ज़ाहिर दी जा रही है, नमाज़ें भी हो रही हैं, सजदे भी किए जा रहे हैं और सबसे दिलचस्प कहूँ मैं इसको, या बहुत ही वलवला अंगेज़ मुझे वो मौका लगा जब बूढ़े मासूम बच्चों को गले लगाकर ईद मुबारक कह रहे थे और ये पूरी दुनिया में रिपोर्ट्स हो रही हैं ये चीज़ें। जलाल, क्या अब मामलात क्या पहुँचे हैं, कहाँ तक पहुँचे हैं, जबकि एक मरतबा फिर सलामती काउंसिल में अमेरिका ने ये सारी जो है नेगोशिएशंस की बातें वीटो कर दी हैं? जी बहुत शुक्रिया मैडम। माजरत मैं ईद मुबारक कह नहीं सकूँगा। मैं बहसीत एक सहाफ़ी नहीं है, बहसीत एक फ़लस्तीनी मैं हाज़िर हुआ हूँ, गज़ा का हूँ। तो मैं उम्मत मुस्लिमा को मुबारक हो, बाकी हमारी तरफ से नहीं, आप लोग का बस में एक दूसरे को मुबारकबाद दिया करें। देखिए, जो अमेरिका ने वीटो इस्तेमाल किया तो मेरे ख्याल में पिछले प्रोग्राम पता नहीं आपके या कई और न्यूज़ में हमेशा मैं यही कहता रहा कि जो भी बात होगी फ़लस्तीनियों के हक़ में, इसराइल के फेवर में बात होगी, जो भी सही बात, कोई भी करारदाद अगर सिक्योरिटी काउंसिल में आएगा फ़लस्तीनियों के फेवर में तो वीटो होगा। ये तो हमेशा मेरे एक्सपेक्टेशन होती हैं और यही हुआ, क्योंकि हमारे बदकिस्मती से कुछ तज़कियानगार और सहाफ़ी हज़रात जिनका मीडिया से ताल्लुक़ है ये बड़े खुश हो जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बयानात से और कहते हैं कि बस अब जंग बंद होगा, ये होगा, अब ट्रंप इसराइल के ख़िलाफ़ हो गया। वो कुछ भी नहीं है। इसराइल, कोई भी शख्स अगर इसराइल
اور امریکہ کو الگ الگ سمجھتا ہے تو بالکل میں ان کو بیوقوف ہی سمجھوں گا، بالکل نہ سمجھ انسان ہوگا۔ صحیح بات۔ دیکھیں محترمہ، اس وقت صورتحال غزہ کے اندر میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ آج ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے امت مسلمہ ابھی قربانی تو کر رہی ہیں، خاص طور پر ہمارے جو عرب ہیں، ہم تو الحمدللہ 20 مہینہ سے قربانی کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ امت مسلمہ خوش ہیں۔ اس وقت امت مسلمہ کی گلیوں میں خون ہی خون ماشاءاللہ، دمبوں کے، گایوں کے، بکروں کے، لیکن میری غزہ کے عوام کی ہمارے گلیوں میں صرف خون ہے، ہمارے بزرگوں کا خون ہے۔ تو ہماری قربانی اور آپ لوگوں کی قربانی میں بڑا فرق ہے۔ آپ کا قربانی ہے وہی، آپ کے قربانی میں یہ بھی ہے کہ آپ گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے ماشاءاللہ اچھے خوبصورت بناتے ہیں، اور کچھ کڑھائی بنانے کے لیے، کچھ سیخ بنانے کے لیے۔ ہم الحمدللہ ہم آئی تھنک جلال کی ٹکڑا نکالتے ہیں ملبہ کے نیچے سے۔ تو آپ کی دنیا اور ہمارے دنیا میں بہت فرق ہے۔ آپ لوگ کچھ اور ہے، ہم کچھ اور ہے، آپ کی عید کچھ اور ہے، ہمارا عید کچھ اور ہے۔ اس لیے آج میں کہوں گا کہ آج کی صرف تاریخ میں یہ عید ہے، 35 شہید ہوئے غزہ کے اندر ہیں، اور 111 لوگ زخمی ہوئے۔ ساتھ ساتھ جب سے یہ اسرائیل اور امریکہ نے یہ امداد کے جو ڈرامہ نچایا، صرف اس امداد کی ضد میں، صرف امداد کے چکر میں شہادتوں کی جو تعداد ہے وہ 110۔ بالکل درست ہے جلال۔ میں کچھ اور شرکا کو بھی شامل گفتگو کرتی ہوں، پھر میں آپ کی طرف بھی آتی ہوں۔ میں مفتی صاحب آپ سے ذرا اس معاملے پر بات کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ حالات تو ہمارے اختیار میں نہیں ہیں اس طرح سے جیسے کہ ہونے چاہیے۔ جو پلیٹ فارمز ہیں ان کو پوری طرح ایکسرسائز کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی بات نہیں بن رہی ہے۔ جلال جو بات کہہ رہے ہیں، دیکھیے وہ وہاں کے رہنے والے ہیں، وہاں کے باشندے ہیں، وہ درد ان کا جھلک رہا ہے ان کی گفتگو میں، جو میں نہیں کر سکتی۔ ظاہر میں پاکستانی ہوں تو میں یہاں کے حالات بتا سکتی ہوں چیزوں کو، لیکن اس درد کا مداوا کیا امت مسلمہ کے پاس ہے ہی نہیں؟ جو یہ بات ہم بار بار گردان کر رہے کہ امت کیوں سوئی ہوئی ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، بعد یقیناً بات ہے جو درد بھری آواز ان کی تھی، حقائق یہ سب کے سامنے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان جو حقیقی مسلمان ہیں ان کی ہمدردیاں، ان کی دعائیں فلسطینیوں کے ساتھ، غزہ والوں کے ساتھ ہے۔ بالکل درست ہے۔ پاکستان کے اندر پہلے دن سے ہی اللہ کے فضل و کرم سے ان کے حق میں احتجاج، ریلیاں، جلسے، بڑے بڑے جلسے، اور اس سے ہٹ کر دعائیں ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہر وقت ان کے ساتھ ہمارے شامل حال ہے۔ پھر امداد کے اعتبار سے بھی پاکستان الحمدللہ آگے ہے۔ پاکستان کے مسلمان مدد کر رہے ہیں جو بھی ہم سے مدد ہو سکتی ہے، تو یہ ہمارا فرض ہے۔ جیسے انہوں نے کہا نا قربانیاں دے رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے یہ قربانیاں رنگ لائیں گی۔ یہ ہمارا اللہ رب العزت پر ایمان ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بے شک اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، سست نہ پڑیں، پریشان نہ ہوں، پیچھے نہ ہٹیں۔ اگر آپ واقعتاً صاحب ایمان ہیں تو اللہ آپ غلبہ پائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں۔ یہ یقیناً بات ہے، اسرائیل ایک گریٹر اسرائیل کا اس کا ایک منصوبہ ہے، یقیناً بات ہے، وہ اس کے لیے بہت کوشش کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ بے شک انہوں نے بھی منصوبے بنائے ہیں، پلاننگیں بنائی ہیں، اور ایک اللہ نے آسمان پر بنا رکھا ہے۔ اور اللہ رب العزت کا جو منصوبہ ہے وہ بہترین کامیاب ہونے والا ہے۔ یہ ہمیں اللہ رب العزت سے انشاءاللہ امید ہے۔ بالکل درست بات ہے مفتی صاحب۔ میں آپ ہی کی بات کو کنٹینیوشن میں لیتے ہوئے صابر صاحب کو بھی شامل گفتگو کر لوں۔ صابر صاحب وہی سوال ہے، لیکن میں نے جو خطبہ سنا حج کا، اس میں بہت سارے ظاہر چیزیں تھیں، لیکن جو لفظ یا جو چیز نے مجھے، میں کیونکہ اس لیے سنتی ہوں وہ کہ میں بہتر راستہ نظر آئے، اس میں جو الفاظ استعمال ہوا وہ یہ تھا کہ آپ برائی کو اپنی اچھائی سے ختم کر سکتے ہیں۔ بہت ساری دعائیں بھی ہوئیں اس کے بعد ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے، لیکن آج کے حالات میں دیکھیں لوگ دل برداشتہ بھی ہو رہے ہیں۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں پا رہے، وہاں پہ روزانہ 35 34 100 1000 لاشیں اٹھتے ہیں اور یہاں بیٹھ کر ہم لپ سروس کرتے رہتے ہیں۔ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس معاملے کی؟ کیسے ہم کچھ بہتر کر سکتے ہیں حالات چیزوں کے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया और आपको भी खराज तहसीन के इस ख़ास मौके पे आपने मज़लूम फ़लस्तीनियों की आवाज़ बुलंद की है। ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है और इसी में शायद आपके सवाल का भी जवाब है कि जिस तरह आपने अपनी सतह पर ये सोचा है, दो बातें हैं। एक हुकूमतों की सतह पर है, एक जो है वो आवाम की सतह पर है। आवाम ये कर सकते हैं कि वो अपनी हुकूमतों पर दबाव डाल सकते हैं कि भाई ये काम करो। अगर आज मैं आपसे यानी एक सवाल करता हूँ कि अगर नेतन्याहू को हम कह रहे हैं कि भाई जंग बंद करो, ये कत्लेआम बंद करो, जैसा आपने कहा कि रोज़ाना 35-40-100 लोग शहीद हो रहे हैं और हम ये महसूस करने लगे हैं कि शायद हम बेबस हैं। हमारे दुश्मन ये चाहता है कि हम ये तसव्वुर करें कि हम बेबस हैं, वो हमें यही दिखाना चाहता है। हम दुश्मन के दायरे से बाहर निकल कर क्यों काम नहीं करना चाहते? हम अपनी हुकूमतों पर ये दबाव क्यों नहीं डालते कि भाई आप ये कम अज़ कम जो है ना, ये नेतन्याहू के ऊपर, गासिब इसराइल के ऊपर दबाव डालें। अगर आज ये मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें, मैं नहीं कह रहा कि परमानेंट ख़त्म करें, चलें, मैं आपको एक फेवर देता हूँ, जुज़वी करें, आर्जी तौर पे ख़त्म करें। आज भी आपके बहरी जहाज़ बहरे अहमर से होकर इसराइल पहुँच रहे हैं, हमारे बच्चे प्यास से, भूख से मर रहे हैं वहाँ पर, और इसराइली फ़ौज जो मिनरल वाटर पीती है वो हमारे मुसलमान ममालिक से जाता है। तो कम अज़ कम अगर ये अवाम बेबस नहीं है, देखें आप अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, आप सहाफ़ी हैं, मैं कॉलम निवास हूँ, मैं कोई कॉलम लिख रहा हूँ, ये मौलाना साहब हैं अपनी मसाजिद में, अपने मदारिस में, हमारे जलाल भाई सहाफ़ी हैं, वो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, नासिर शराजी साहब एक माहिर हैं, वो अपने तरीके से, तकरीबन मुआशरे का हर फर्द अपनी अपनी सतह पर काम कर रहा है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इस काम को जमा करके इसको हुकूमत पे दबाव डाला जाए। हुकूमत को कम अज़ कम ये कहा जाए कि भाई प्रैक्टिकल चीज़ों की तरफ आओ, जो माली मदद कर सकता है वो माली मदद करे, जो सियासी कर सकता है, जो इखलाकी कर सकता है, जो सफारती मदद कर सकता है। अच्छे पॉइंट पे जैसा कि आपने एक पॉइंट, जैसा कि पाकिस्तान ने जो आपने सलामती कौंसल का भी जो जिक्र किया था, उसमें बहुत अच्छा किया कि उन 14 ममालिक में पाकिस्तान सरे फहरिस्त था जंग बंदी के अंदर। तो ये वो काम है कि जो हम कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। हम बेबस नहीं है, हम दुश्मन के खोल से बाहर निकल कर काम करेंगे। बहुत 2-3 बड़ी अच्छी बातें की हैं साबिर साहब ने, मैं उसको कंटिन्यू करूंगी, लेकिन नासिर शराजी साहब आपका ओपिनियन जरा ओपनिंग में ले लूं मैं। ये जो बात है खास करके अभी जो वीटो के मामले पर है, उसमें पाकिस्तान का एक बहुत बहुत कलीदी किरदार है, और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इस पूरे एपिसोड के अंदर थ्रू आउट जो एडवोकेसी की है गाजा की, आप क्या समझते हैं, क्या इससे कुछ मजीद सिफारती सतह पर प्रेशर डेवलप हुआ है, या एक वीटो कर देने से अमेरिका के ये मामला फिर एक मर्तबा पसे पुश चला गया है? सना, इस वक्त 3 बड़े स्टेक होल्डर हैं ग्लोबल लेवल के ऊपर जिनकी हम बात करें मसला फलस्तीन के हवाले से। एक जाहिर वेस्टर्न वर्ल्ड है जिसको अमेरिका लीड करता है, जिसको हम आप कलेक्टिव वेस्ट कह लें तो उसको अमेरिका की लीड, और एक उम्मत मुस्लिमा है, और तीसरा जो है वो इंस्टीट्यूशंस हैं कि जो इंस्टीट्यूशन रोल प्ले कर सकते हैं। तो बड़ा क्लियर हो गया अगर आप तीनों को कनेक्ट करें कि बुनियादी तौर पे ये जंग इसराइल ने नहीं लड़ी। अगर इसराइल को पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल और मिलिट्री असिस्टेंस जो है वो कलेक्टिव वेस्ट की हासिल ना हो तो इसराइल कभी भी ये जंग और ये जेनोसाइड नहीं कर सकता था। तो अमेरिका ने दरअसल अपनी आइसोलेशन का एतराफ भी किया कि वो अकेला खड़ा हुआ वीटो उस वक्त करते हैं जब आपको रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की सपोर्ट हासिल ना हो। और इसके अलावा ये गुड पॉइंट, ये बुनियादी तौर पे आपको अमन नहीं दे सकती। यूनाइटेड नेशन का मौजूदा स्ट्रक्चर और जो ग्लोबल ऑर्डर इस वक्त प्रिवेल करता है, ये इस वक्त डिक्लाइन का शिकार है और ये एक्सप्लॉयटेशन की बुनियाद के ऊपर है। ये ना फलस्तीनियों को अमन दे सकता है और ना किसी और को अमन दे सकता है। ये वो जिसके हाथ में लाठी उसकी भैंस के मुतरादिफ है। उम्मत मुस्लिमा के हवाले से हमारे लिए अफसोसनाक बात है कि उम्मत मुस्लिमा ने यूं लगता है कि जैसे फलस्तीनियों को पकड़ के रखा है और इनको इजाजत दी हुई है कि आप इनके साथ जेनोसाइड करें, जुल्म सितम करें, जो चाहे करें। वो उनको पकड़ के रखा हुआ है, यानी उनको मारने में, उनके साथ इस जेनोसाइड में बराबर के जिम्मेदार हैं। अगर वो ग़िज़ा नहीं पहुंचाते, अगर वो खुराक नहीं पहुंचाते, अगर वो इसराइल का बायकॉट नहीं करते, क्या उनके पास डिप्लोमेटिक जो है अप्रोचेस वो भी नहीं रह गई हैं? क्या वो ग्लोबल लेवल के ऊपर स्टैंड भी नहीं ले सकते? छोटे छोटे मसलों के ऊपर स्टैंड लेने वाले क्या एक ओआईसी का इजलास बुला के आयल को बतौर वेपन यूज नहीं कर सकते? अपने एरिया से इसराइल को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते? क्या इस वक्त उनके पास टूल्स नहीं है अदर देन वार? अगर वो वार नहीं करना चाहते तो क्या वार के अलावा उनके पास ऑप्शंस नहीं है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, देखें हमें ये दाद तो जरूर देनी पड़ेगी, पाकिस्तान ने अपने आइडियोलॉजिकल जो स्टांस है उसको कहीं ना कहीं मेंटेन रखा है। जो कायदे आजम ने दिया, जिसकी बुनियाद पे हमारा पासपोर्ट जो है वो रिकॉग्नाइज करता है,
इसराइल के अलावा पूरी दुनिया के लिए वैलिड है। और फिर जो हमारी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई उसके अंदर जो एलामिया जारी किया, फिर अभी जो बिलावल साहब ने भी स्टैंड लिया, बिल्कुल ये पाकिस्तान के नजरियाती मौकफ के साथ हमंग है। लेकिन ये कैसे आप इसको जस्टिफाई करेंगे और अपने डुअल स्टैंडर्ड्स को भी कि साइमल्टेनियसली आप जो है वो अमन का पैगंबर उसको कह रहे हैं जो फलस्तीनियों के लिए इस की कोशिश में पावर जो है वो बनाया सबसे बड़ी। तो मैं समझता हूं हमें अपने ये कॉन्ट्राडिक्शंस भी दूर करने होंगे और क्लियर स्टैंड लेना होगा। जहां फलस्तीन खड़ा है, जहां कश्मीर खड़ा है, जहां मजलूम खड़े हैं, अगर हम प्रिंसिपल बेस्ड उनके लिए सपोर्ट क्रिएट नहीं करते और अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्लियर लाइन नहीं देते तो उस वक्त तक एम्बिग्युइटीज रहेंगी। और जब उनको पता है कि आप उनको अमन का पैगंबर भी मानेंगे और छोटी मोटी जो है वो इख्तिलाफ राय भी कर लेंगे तो वो यकीनी तौर पे अपना सिलसिला जारी रखेंगे। बहुत अच्छा पॉइंट है नासिर शिराजी साहब, बहुत अच्छा उम्दा पॉइंट है। मैं इसी पर ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आते हैं तो कंटिन्यू करते हैं कि एक तो ये वाला मामला है कि पाकिस्तान से पूरी दुनिया को पता है और आप उसके फर्म बिलीवर है, लेकिन उसके साथ साथ जब आप डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी को कोई अमन का पैगंबर कैसे कह सकता है, ये एक आम आदमी सोचने से कासिर है। फिर माशाल्लाह साहिब मसनद होते हुए आपके मुंह से ही अल्फाज कैसे निकलते हैं मुझे समझ नहीं आती। एक और चीज मुझे समझनी है और वो ये कि इमदाद का जो मामला है, मैं देख रही हूं कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान की सतह पर डोनेशन तलब भी करते हैं और यहाँ से लोग बड़ी तादाद में डोनेशन देते भी हैं। तो क्या इस सारे ईद के माहौल के अंदर कहा जा रहा है कि गोश्त और बाकी सारी चीज़ें भी हो, तो क्या ये वहाँ तक पहुँच रही हैं या नहीं? इस पर ज़रा डिबेट करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। ईद के दूसरे दिन हम ज़रा इस मौजू पर बात कर रहे हैं कि हमारे फ़लस्तीनी भाई बहन को ये ईद उल अज़हा की तैयारियां और ये सारी चीज़ें कितनी फीकी मालूम हो रही होंगी, क्योंकि उनके सर के ऊपर हर वक्त जंग के बादल मंडला रहे हैं। वो रात को सोते हैं तो बम्बार्टमेंट हो जाती है, जो इमदाद पहुंचती है अगर उस तक रसाई मुमकिन बनाते हैं तो वहाँ वो वहशी दरिंदे यहूदी आकर वहाँ बम्बार्टमेंट करके चले जाता है, ये इसराइल और अमेरिका। लेकिन इस सब के बावजूद जलाल, मेरा आपसे सवाल है, क्या इस वक्त देखिए हालात तो बहुत दगरगू हैं, ये हम सबको पता है और आप शायद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर भी कर रहे हैं, लेकिन क्या जो इमदाद, बिलखुसूस मैं पाकिस्तान के हवाले से पूछना चाहूंगी, जो यहाँ से इमदाद इकट्ठी हो रही है मुख्तलिफ एनजीओ के थ्रू, क्या वो हमारे भाई बहनों तक पहुंच भी रही है या नहीं? देखिए, सबसे पहली बात, ये आपने ऐसा मौजू लिया है जो अच्छी बात है, चले उसमें भी बात कर लूँगा। हालांकि बहुत से लोगों को दिल आज़ारी हो जाती है क्योंकि कुछ लोग सच्चाई पसंद नहीं करते हैं, यानी हकीकत सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन मैं एक बात सिर्फ कमेंट करना चाहता हूँ कि जो आपने शुरू में किया था हज, और उस पर करूँगा थोड़ा सा, मुझे 1 मिनट दे, फिर मैं इमदाद की तरफ आ जाऊँगा। जो आपने फरमाया है कि कल इमाम काबा उन्होंने दुआ की है गजा की, फलस्तीन की, इमाम काबा ने है ना हज में जो दुआ की है ना फलस्तीन के लिए, मैंने इनकी सारी दुआ मैंने सुनी है, इनका खुतबा में मैंने सुना है। अच्छा, इमदाद की तरफ जो आपने सवाल किया, देखिए मोहतरमा, इंसान जब हक के राह पे चलता है ना तो यकीनन कोई ना कोई उसको बदतर तो जरूर मारेगा। जब मुझसे ये सवाल किया जाता है कि जलाल अल्फर्रा साहब ये बताइए क्या गजा तक इमदाद जाता है, तो मेरा एक जवाब होता है जो मैं चेंज नहीं कर सकता, वो ये है, बॉर्डर बंद है, बॉर्डर दोनों बंद है। एक क्रॉसिंग रफह का जो बॉर्डर है बंद है, और करम अबू सालिम जो दूसरा बॉर्डर है वो भी बंद है। लेकिन साथ साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा, इस अजीम अवाम के, पाकिस्तानी अवाम के, जो फ़लस्तीनी अवाम के साथ जो अच्छाई है, मैं इनको एहसान नहीं बोलूँगा, एहसानात नहीं, ये हमारे भाइयों के ऊपर फ़र्ज़ है। पाकिस्तान मुसलमान भैया हमारे, ये इमदाद का लफ्ज़ मैं उसको मुस्तरद करता हूँ, आप इमदाद का लफ्ज़ यूज़ ना करें, ये फ़र्ज़ है। मुसलमान मेरे भाई जो पाकिस्तानी है, मेरा बड़ा भाई जो पाकिस्तान के ऊपर फ़र्ज़ है वो अदा कर रहे हैं, जो इमदाद बुचा रहे वहाँ पे। बिल्कुल इस अवाम ने अपने फ़र्ज़ अदा की है, माजी में और हाजिर में भी अदा कर रहे हैं। लेकिन ये जो जालिम इसराइल खड़े हैं बीच में रास्ता में,
اسی کی وجہ سے میرے خیال میں امداد پہنچنا میں بالکل دشواری ہے، مشکلات ہے، جو خود یہاں کی فاؤنڈیشن سے خود اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہمیں پہنچانے میں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جلال صابر ابو مریم صاحب، دیکھیں آپ فلسطین فاؤنڈیشن چلاتے ہیں اور میں آپ جیسے تمام تر لوگوں کی جو اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس فرض کی ادائیگی میں، وہ صاحب حیثیت نہ بھی ہو لیکن اپنی حیثیت سے بڑھ کر کام آپ کروا رہے ہیں چیزوں کا، اس پر آپ کو شاباش بھی اور شکریہ بھی۔ لیکن سر سوال جو جلال کر رہے ہیں نا وہی تھوڑا سا میرا بھی ہے، آپ کو غصہ نہ آئے میں پوچھ لوں؟ مجھے کیوں غصہ آئے گا؟ دیکھیں ہم تو اپنی محبت سے جو بھی کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں گے، لیکن ہمیں پھر یہ شک رہتا ہے، اور عمومی طور پر میں آپ کو بتاؤں جو میں لوگوں سے محفلوں میں دیگر جگہوں پر ملتی ہیں، ہم کیسے مدد کریں، ہم کیا کریں، پیسہ پہنچائیں، کیا پھر وہ کہتے ہیں ہمیں کیا پتا، یہ تو یہیں پہ ہی سارے معاملات نمٹا لیں گے اپنے بھائی، وہاں تک پہنچے بھی گی یا نہیں، تو یہ مجھے چینلائز کیسے کیا ہوا اگر ہم وہاں تک مدد پہنچ رہی ہے تو؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے، اور جو پہلی بات ہمارے جلال بھائی نے کی ہے کہ جو بارڈرز بند پہلے دن سے بند ہیں، مشکلات ہیں، لیکن بیچ بیچ میں جلال بھائی بھی اس کی تصدیق کریں گے کہ پرمیشنز ملتی ہیں، کچھ ٹرکس جاتے ہیں، کچھ آتے ہیں، کچھ نہ کچھ دشواری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ بالکل ہی آسانی سے یوں جاتے ہوئے پہنچ گئے، یہ نہیں کہہ سکتے، ہاں، لیکن دشواری ہے اور اس کام میں دشواری رہے گی، کیونکہ آپ کا وہ دشمن امریکہ ہے، اس کی ناجائز اولاد اسرائیل ہے۔ اچھا اب ان کا دباؤ ہے وہ مصر کے اوپر، وہ کھولنے نہیں دیتے وہ رفح کراسنگ، لیکن کوئی نہ کوئی میکانزم تو ضرور ہے۔ میں آپ کو یہ سجیسٹ بھی کرتا ہوں، میں آپ کو کچھ لوگ بھی ارینج کر کے دوں گا کہ جنہوں نے یہ میکانزم بنایا ہوا ہے، جو یہ کام کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ ایک پروگرام کریں، ان لوگوں کو یہاں بٹھائیں اور 1 گھنٹہ پورا پروگرام ان کے ساتھ کر کے جتنے اف اینڈ بٹس ہیں اس کے اندر ان کو کلیئر کریں، تاکہ عوام تک یہ میسج جائے، عوام کا شک ختم ہو۔ ایک مثال ہمارے مولانا صاحب نے دی ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، اس طرح جو حماس کے جو ریپریزنٹیٹیوز ہیں وہ ان تک بھی جاتی ہے امداد، اور حماس میں آپ کو بتاؤں غزہ کے متاثرین کو ماہانہ بنیادوں پر ایک ہینڈسم اماؤنٹ بھی کسی نہ کسی طریقے سے کچھ فیملیز کو سپورٹ کر رہی ہے۔ وہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں؟ وہ ظاہر ہے کہ پوری دنیا سے جو مسلمان بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، وہ آپ جیسے جو باغیور جو لوگ ہیں وہ دے رہے ہیں ان کو۔ بریک سے واپس آ کر ایک تو یہ اپیل بھی ہے، اور یہ اپیل میں اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ دیکھیں یہ مبارک ایام چل رہے ہیں، پورا بہت ہی متبرک مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ویسے تو آپ پورا سال کوشش کریں کہ اچھے اور بہتر کام کریں، لیکن مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور اللہ کو راضی رکھنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، اور آپ اگر چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے راضی رہے تو یہ ایک بہت بہتر کار خیر ہے۔ میں تو کچھ اور بھی شاید اس پر کسی اور روز اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر بات کروں گی الگ سے، لیکن میں آپ سب سے کہوں گی کہ اگر آپ مالی کسی طرح سے بھی اس فرض کی ادائیگی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو سوچیں مت، کر بیٹھیں، یہی وقت ہے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، اس کے بعد ذرا آ کر مشرق وسطیٰ کے حالات پر بات کریں گے ناصر شیرازی سے۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بریک پر تھے اور بریک کے دوران بھی ایک دوسرے سے معلومات کا تبادلہ بھی ہوتا ہے، کچھ چیزوں کی انفارمیشن بھی ہم کلیکٹ کرتے ہیں، اور کوشش آج یہی ہے کہ ذرا یہ اسرائیل جو انسانیت کا کوئی ایک علامتی ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کسی بھی ریاست کا، کسی بھی حکومتوں کا، یہ تو خیر ایک ناجائز ریاست لے کر بیٹھا ہوا اسرائیل، نیتن یاہو خنزیر کی شکل لے کر ہو گیا، پوری دنیا اس کو لعنت بھیج رہی ہے۔ خود مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ خود اسرائیل کے لوگ وہاں پر اس کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن یہ اتنا بڑا بدماش ہے کیونکہ امریکہ کی پشت پناہی سے حاصل ہے تو یہ اپنی بدماشی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھ رہا ہے۔ لیکن میں ذرا ناصر عباس شیرازی صاحب بالکل مختلف بات کرنے لگی ہوں۔ آپ نے بات کی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو آپ امن کے پیغمبر سے تشبیہ دے دیں تو پھر معاملہ وہیں چوپٹ ہو جائے گا، لیکن اب مجھے یہ فرمائیے کہ ہم جب اتنی ساری ڈیبیٹ کر رہے ہیں، ڈپلومیسی کا ہر کوریڈور ہمیں پتا ہے، چاہے وہ عرب ممالک کے حوالے سے ہو، چاہے ہم آپ ویسٹرن کی طرف چلے جائیں، ہر ڈپلومیسی کوریڈور پہ ہماری پینیٹریشن ہے، یہ بات آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہے۔ پھر آپ کو کیا لگتا ہے وہ کون سی ایسی معاملات ہیں جس میں یہ اس معاملے پر بالخصوص غزہ کے ایشو کے اوپر ڈپلومیسی کام نہیں کر پا رہی ہے یا اس کی فورس نہیں بن پا رہی ہے؟ ان ادر ورڈز۔ شکریہ ثنا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ میں پہلے تو آپ کو یہ کہوں کہ دیکھیں آج جب عید کے دوسرے دن آپ یہ پروگرام کر رہی ہیں تو عملی طور پہ غزہ کے اندر جو ہے کہ انہیں یہ شاید سمجھ نہیں آ رہی تھی عید والے دن کہ وہ نماز جمعہ پڑھیں یا وہ اپنے شہداء کے جنازے پڑھیں۔ شاہد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں آپ، بس یہ پلیز
ایک ایسا ہورریفک سچویشن ہے کہ جس نے ہر انسان جس کے اندر کوئی زندہ ضمیر ہے اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. یونائٹڈ نیشن اور اسی طریقے سے جو اونروا ہے ادارہ، اور پھر اس کے بعد ابھی ریڈ کراس کی ہیڈ نے بی بی سی کو انٹرویو دیا ہے. اس نے کہا ہے کہ اس لائیو دنیا کے اندر جو کرنٹ کنٹمپریری ورلڈ ہے، اس سے بڑا لائیو جینوسائیڈ کوئی نہیں ہو سکتا. اور جتنے پیرامیٹرز ہمارے پاس ہیں گلوبلی کہ یہ ہو تو یہ ایتھنک کلینزنگ ہے، یہ ہو تو یہ جینوسائیڈ ہے، یہ ہو تو یہ کلیکٹیو پنشمنٹ ہے، یہ ہو تو یہ سیولینز کے ساتھ جو ہے وہ ظلم اور جینوسائیڈ کے مترادف کا، سارے پیرامیٹرز کے اوپر اس وقت جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے یہ پورا اترتا ہے، اور یہ ان تمام تعریفوں کے اندر بدترین انسانی بحران جو ہے وہ ہے. اچھا، اب صورتحال یہ ہے کہ ڈپلومیٹک کیوں رول پلے نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ اس گلوب کے اندر بدقسمتی سے جو مسلم ورلڈ ہے ان کے جو رولرز ہیں، میں جنرلائز بات کروں گا لیکن بات سمجھنے کے لیے، چونکہ وہ اپنی لیجٹمیسی عوام سے نہیں لیتے بلکہ انہوں نے اپنی لیجٹمیسی گلوبل پاور سے لی ہے، تو اس کی وجہ سے انہوں نے عوام میں نہیں جانا، نہ ہی عوامی پریشر کو وہ لے رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو جو سسٹین کیا ہے، یہ آپ خود ٹرمپ کے وزٹ سے آپ دیکھ لیں، وہ بار بار ریپیٹڈلی کہتا ہے، کسی کو کہتا ہے آپ میرے بغیر 7 دن سروائیو نہیں کر سکتے ہو، کسی کو کہتا ہے آپ میرے بغیر 10 دن سروائیو نہیں کر سکتے ہو. تو ان کو اپنا انداتا اس وقت امریکہ لگتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کے ساتھ ان کا سروائیول ہے، تو لہٰذا جو وہ کہتا ہے یہ اپنی فورن پالیسی کو اسی کے ساتھ ٹل کرتے ہیں. پاکستان میں میں کہتا ہوں کہ جیسے وہ کہا جاتا ہے کہ بدترین قسم کی بھی ڈیموکریسی ہو تو وہ بالآخر ڈکٹیٹرشپ سے بہتر ہے، یہ ایگریڈ ہے، جس کی وجہ سے وہ عوامی پریشر ہے اور اس کی وجہ سے پاکستان کو مختلف جگہوں پہ سٹینڈ جو وہ لینے پڑے ہیں. دیکھیں آج کی کنٹمپریری ورلڈ میں ڈگنیٹی کہاں پر ہے؟ کیا ان ممالک کے ساتھ ڈگنیٹی ہے کہ جنہوں نے ہر طرح سے آشیرواد حاصل کرنے کی کوشش کی ٹرمپ کی، اور ٹرمپ نے ان کی انسلٹ کی ڈیورنگ دا وزٹ بھی اور بعد وزٹ کے آخر میں. یہ بات ہے کہ جو بالکل برابری کی بنیاد کے اوپر بیٹھ کر امریکہ کے ساتھ بات کرتے ہیں. جلال، آپ سے ذرا ایک سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ایک دیکھیں، کیونکہ دنیا اب سکڑ کے ایک موبائل فون کے اندر آ گئی ہے نا جلال، سب کچھ آپ کو پتا چلتا ہے، ہمیں بھی پتا چلتا ہے کہاں سچ بولا جا رہا ہے کہاں جھوٹ بولا جا رہا ہے. ایک عمومی تصور ہے جلال کہ غزہ جو ہے اس کے 70% حصے پر اسرائیل کا قبضہ ہو چکا ہے، اور وہ جو بھی مختصر جو لوگ اگزامپل کرتے ہیں کہ بھائی 30% یا 20% کے لیے آپ اسرائیل کو نیگوسیشن کروانے کے لیے مجبور کیسے کریں؟ ذرا مجھے زمینی حقائق تو بتائیں جلال. دیکھیں، سب سے پہلے بات تو میں آپ کو بتاؤں، اسرائیل اور ان کے ساتھ مغربی طاقتیں، سر فہرست امریکہ ہے، ہمارے سب سے پہلے مجاہدین کی ہمت توڑنے کی کوشش کی ہے، آج تک نہیں توڑ سکے الحمدللہ. حالانکہ میں حماس کا نہیں ہوں، I am not belong to حماس، لیکن میں ہمیشہ حماس کے مجاہدین کا، آپ بھی گواہ ہیں، آپ کی نیوز چینل بھی گواہ ہے، اور پاکستان کی جتنی بھی میڈیا ہے سب کو گواہ ہے اس بات کا کہ میں شروع سے بھی چاہیے، کیوں نہ ہو، کیوں نہ ہو، بالکل سیدھا سپر ہو کے کھڑے ہوئے ان کے تمام تر لوگ. یہ اسرائیل کے ساتھ مغربی طاقتیں اور ان کے ساتھ کچھ ہمارے عرب بھی، ٹھیک ہے، انہوں نے ہمارے جنگجو، ہمارے مجاہدین کی ہمت توڑنے کی کوشش کی، ناکام. ہمارے عوام کی جو صبر و استقامت کو ختم کرنے کی کوشش کی، ناکام، وہ بھی ناکام. ابھی بھی آج تک میری عوام اپنے بچوں کے لاشیں اٹھا کے اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جائے. تو کس کو شکست دینے آئے ہو؟ کس کو شکست دینے آئے ہو؟ باقی جو آپ نے سوال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے کنٹرول کیا. محترمہ دیکھیں، اس وقت اول تو غزہ تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ 70% مکمل تباہ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اسرائیل جس شہر کو خالی کرانا چاہتے وہ خالی کرواتے ہیں. سب سے بڑا آپ کو نزدیک مثال دے دوں، میرا جو شہر ہے خان یونس ہے، جہاں میری بہن بھائی وہاں پر 11 ہے، ان کے بچے سمیت 50 وہ اس وقت خیموں میں چلے گئے، مواسی کی طرف ہے. یہ مواسی کہاں پر ہے؟ یہ سمندر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ایک اسرائیل کو، میری بہن پچھلی پروگرام میں بھی میں نے آپ کو کہا، آج یہ جملہ میں پھر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، میرے بہن میں کہتا ہوں دنیا بھی سن لے، اسرائیل اتنے طاقتور نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں، اسرائیل کا اتنا دبدبہ نہیں ہے جتنا لوگ سمجھ رہے ہیں. اسرائیل کو جو تقویت مل رہی ہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں، ہمارے عربوں کی اور امت مسلمہ کی بزدلی سے ملی ہے.
वरना खुदा की कसम हमारा मुजाहिदीन में इतने दम है कि इसराइल को हस्सी में मिटा सकते हैं अगर इनका बस वसाइल है। दो मुसलमानों, हमें असलहा दो, हमें इख्तियार दो, हमें खाना पीना मत दो, हमें इख्तियार दो, फिर हम आपको बताएंगे इसराइल का क्या होता है। हम आपको बताएंगे, आप बेटर है, सिर्फ हमारे मुजाहिदीन को इख्तियार दो, वसाइल दो, फिर देखना इसराइल का हशर क्या होता है। क्या करेंगे हमारे मुजाहिदीन। बहुत अहम बात कर रहे हैं जलाल, मैं रोकना नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं वही बात कर रहा हूं। भूख का प्यास है मेरी मुजाहिदीन 20 महीने से, हमारे मुजाहिदीन भूख का प्यास है, अकेले तन्हा लड़ रहे हैं। सही कह रहे हैं जलाल, मैं आपकी हर लफ्ज को दिल की गहराइयों से इसका असर भी ले रही हूँ और समझ भी रहे हैं हमारे देखने सुनने वाले भी, और इसका असर कायम रखना भी बहुत ज़रूरी है जब तक ये मामला निमट नहीं जाता। साबिर साहब, वक्त बिल्कुल मेरे पास ख़त्म हो गया। लास्टली बस मैं कमेंट करवाना चाहती हूँ आपसे, डिबेट कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं और करते रहेंगे, ये तो मामला चल रहा है। इन अदर वे आप समझते हैं कुछ और चीज़ें भी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है? यहाँ जैसा मैंने पहले भी कहा, मुआशरे के हर फर्द की और हर तबके की ये जिम्मेदारी है कि वो इस कॉज को अपना कॉज समझे, क्योंकि बतौर इंसान, बतौर मुसलमान और बतौर पाकिस्तानी हमारे ऊपर तीनों तरीक़ों से ये फ़र्ज़ है कि हम फ़लस्तीन कॉज के साथ खड़े हों, क्योंकि ये मसला दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। और जितने भी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जितने भी हवादिस जो अतराफ में हो रहे हैं, ये होते रहेंगे, लेकिन ये तवज्जो फ़लस्तीन के ऊपर से नहीं हटनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें हमारे मुफ्तियान कराम, हमारे उलमा कराम, मसाजिद में हमारे प्रोफेसर हज़रात, इसी तरह हमारे प्रोफेसर 30 के अंदर हर जगह पर अगर इस पैगाम को आम करें तो ये पाकिस्तान बहुत कुछ कर सकता है। हमें दुश्मन ने सदियों इस काम पर मेहनत की है, हमें ये यकीन दिलवाया कि हम नहीं कर सकते, लेकिन हम कर सकते हैं और हम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और जैसा जलाल भाई कह रहे थे, बिल्कुल इसराइल डूब रहा है। ये जो 7 अक्टूबर के बाद से जो स्टोरी है, अगर इसराइल देखें, अगर इसराइल इतना ताकतवर होता तो ये गजा पे खत्म कर चुका होता सब। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब है कि वक्त बिल्कुल कलील है। मैं लास्ट 30 सेकंड्स, मुफ्ती साहब आप क्या समझते हैं कि इस सारे मामले में किरदार मजीद क्या बेहतर करने की जरूरत है? बिल्कुल ऐसी ही। असल में सबसे पहले तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बावर करवाया जाए, और ये हकीकत है कि ये गज़ा के जो मुजाहिदीन जंग लड़ रहे हैं, ये सिर्फ उनकी जंग नहीं है, पूरी उम्मत मुसलमान की है, और ये दिफाई जंग है। दरअसल वो पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिफा की जंग लड़ रहे हैं। बिल्कुल दुरुस्त। यकीन बात है, इसराइल का प्रोग्राम तो मक्का मदीना तक पहुंचने का है। तो इसलिए सबसे बढ़कर जो भी हमारी इस्तिताअत और हिम्मत में है, हमें हर सूरत में ज़बान से, माल से, अपने फर्ज की अदायगी में पीछे नहीं हटना चाहिए। हमें तावन करना चाहिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों को जगाना भी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा मुफ्ती यूसुफ कश्मीरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। साबिर अबू मरियम साहब, आपका भी बेहद शुक्रिया कि आप तशरीफ। नासिर अब्बास शराजी साहब, थैंक यू वेरी मच कि आपने भी हमें वक्त दिया। जलाल अल-फराह, आपका भी बहुत शुक्रिया, फ़लस्तीनी सहाफ़ी। प्रोग्राम करने का मकसद ये था कि खुशियाँ अपनी जगह हैं, लेकिन जो बात साबिर अबू मरियम साहब ने आखिर में कही, मुझे लगता है वो सबसे अहम चीज़ है, और वो ये कि बहुत सारे हवादिस हैं, उनमें आप जकड़े हुए भी हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन ये जो मसला है, बहरहाल इसकी किसी भी तरह से बेखुनी करने के लिए आपको पीछे नहीं हटना। ये वादा खुद से भी कीजिए और दोहराते रहिए। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।